أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون
وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم صدق الله العظيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat yang kami muliakan, kami ucapkan selamat datang di Masjid Raya Pondok Indah dalam rangka kita sama-sama melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan semua aktivitas ibadah kita, iktikaf kita, tadarus kita dan lain sebagainya yang baru saja kita laksanakan, semoga Allah berkahi dan diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita iringi dengan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, keluarganya dan kita umatnya, mudah-mudahan tetap istiqomah dalam menjalankan syariat Islam. Amin. Jemaah sekalian, sebelum kita mulai ibadah Jumat, izinkan kami pengurus menyampaikan beberapa buah informasi atau pengumuman. Namun kami mohon jamaah bisa terlebih dahulu meluruskan dan merapatkan shaf untuk kesempurnaan ibadah kita. Juga dimohon untuk menonaktifkan alat komunikasi, handphone dan sejenisnya. Kemudian kepada para jamaah yang hendak menitipkan sendal sepatu, kami mohon untuk dititipkan kepada petugas resmi dari masjid guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian jamaah dimohon tetap menjaga kesehatan selama berada di masjid, dan bagi jamaah yang akan menyisihkan infaknya atau sebagian rezekinya kepada masjid, bisa mengisi kotak amal yang beredar, atau jamaah bisa memanfaatkan QR infak yang kami tempatkan di depan kotak amal bagian depan. Dan yang terakhir, mari kita berserah diri kepada Allah. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Informasi yang dapat kami sampaikan antara lain, yang pertama, informasi kajian di Masjid Raya Pondok Indah. Komunitas Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah mengundang jamaah mengikuti kajian Komunitas Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah mengundang jamaah untuk mengikuti kajian pada hari Sabtu besok 16 Desember 2023 pukul 5 sampai dengan pukul 6.30 bertempat di ruang sholat Masjid Raya Pondok Indah bersama narasumber yaitu Dr. Ahmad Syarwat LCMA yang akan menyampaikan tema fikih pengguna jalan. Kegiatan dilaksanakan secara offline dan online di ruang sholat Masjid Raya Pondok Indah. Berikutnya masih dengan Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah, pengajian tafsir Al-Quran secara live dan online. Kajian dilaksanakan pada hari Ahad 17 Desember 2023 mulai pukul 5 sampai dengan pukul 6.30 bertempat di ruang sholat masjid dengan narasumber Dr. At-Tabiq Lutfi LCMA akan melanjutkan pembahasan tafsir surat At-Taubah ayat 18 sampai ayat 25. Dan acara seperti biasa diakhiri dengan silaturahim secara online kepada saudara-saudara sama muslim dari negara-negara belahan lain. Yang kedua, Masjid Raya Pondok Indah masih membuka
kelas tahsin Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran untuk kelas reguler selama 8 kali pertemuan. Bagi jamaah yang berminat bisa menghubungi atau mendaftarkan diri di sekitar Masjid Tahsin Al-Quran dibimbing oleh Ustadz Lutfi Fauzi SSI. Beliau praktisi ibadah atau imam Masjid Raya Pondok Indah. Informasi selengkapnya bisa menghubungi sekretariat masjid. Kemudian yang ketiga, telah dibuka pendaftaran umroh untuk tanggal 4 sampai dengan 12 Februari 2024 dengan fasilitas hotel berbintang 4, pesawat Garuda Indonesia langsung Madinah, serta berkesempatan menaiki kereta cepat. Bagi jamaah yang berminat bisa mendaftarkan diri di sekretariat masjid. Kurang lebih harga mulai dari 32 jutaan. Informasi selanjutnya, klinik herbal Sehat Mulia Masjid Raya Pondok Indah melayani kebutuhan jamaah berobat alternatif dengan tenaga kesehatan yang berkompeten. Bagi jamaah yang ingin mencoba pengobatan dengan herbal, kami silahkan menghubungi klinik kami. Posisi klinik berada di samping kantin bambu masjid. Kami juga melayani refleksi dan pengobatan tibun nabawi atau pengobatan cara nabi, yaitu bekam, ruqyah dan gurah. Dan yang baru-baru ini adalah pengobatan berupa paket rehabilitasi pasca stroke secara berkala dengan metode tradisional dan pengobatan cara nabi. Pengobatan dilaksanakan pada setiap Rabu pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Info selengkapnya bisa menghubungi klinik kami. Kantin Usaha Mulia Masjid Raya Pondok Indah melaksanakan program Jumat Berkah, berbagi kebaikan berupa nasi bok yang insya Allah akan kami bagikan untuk para du'afa, baik itu para pedagang, pengemis, driver ojol, pemulung dan sebagainya, yang dilaksanakan pada setiap hari Jumat. Bagi jamaah yang berminat untuk menyampaikan donasi dalam program Jumat Berkah bisa menghubungi kantin bambu dengan paket nasi box seharga 20 ribuan. Informasi selengkapnya bisa menghubungi kantin Usaha Mulia. Kemudian kami sampaikan sekilas info sehubungan ruang bawah Masjid Raya Pondok Indah setelah Jumat ini akan dipakai pengajian oleh satu komunitas, yaitu pada pukul 13 tepat. Maka tanpa mengurangi rasa hormat, setelah Jumat ini kami menghimbau bagi jamaah yang sholat di aula masjid agar setelah selesai sholat Jumat bisa langsung meninggalkan tempat. Atas kesediaan jamaah kami ucapkan terima kasih. Berikutnya kami sampaikan laporan infak Jumat pada Jumat yang lalu. Alhamdulillah terhimpun sebesar Rp23.230.300 dan infak penitipan sebesar Rp609.000. Atas infak sedekah jamaah sekalian kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah membalas dengan amal yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, marilah kita membaca suratul Fatihah. Kita tujukan untuk saudara atau famili sahabat kerabat kita yang barangkali saat ini ada yang sakit, wafat atau mengalami musibah dan sebagainya. Mudah-mudahan bagi yang sakit diringankan dan disembuhkan penyakitnya, bagi yang wafat arwahnya diterima oleh Allah, dan yang mengalami musibah atau bencana diberikan kesabaran dan ketabahan. Juga kita niatkan untuk jamaah yang barangkali sedang menggeluti usaha atau niaga dalam bentuk apapun, semoga usahanya diberikan kelancaran. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berikutnya kami sampaikan susunan petugas Jumat pada siang hari ini, Jumat 15 Desember 2023 Miladiah, bertepatan dengan 2 Jumadil Akhir 1445 Hijriah. Khutbah insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Agus Salahuddin SE, dan Imam Jumat akan dipimpin oleh Ustaz Rahmat Munadir SHI. Muazin dan Bilal akan dikumandangkan oleh Ustaz Iqbal Haris. Dan next khotib Jumat berikutnya akan disampaikan oleh Ustaz Dr. K. Haji Usman Umar MA. Jemaah sekalian, waktu zuhur pada siang hari ini pukul 11.49 menit. Kami ingatkan sebelum kita mulai, untuk kesempurnaan ibadah Jumat kita, mohon kepada jamaah tidak berkata-kata satu sama lain atau berbisik, tidak mengaktifkan alat komunikasi, handphone dan sejenisnya, baik untuk telepon, browsing, chatting dan lain sebagainya, untuk kemuliaan Jumat Agung ini. Karena waktu sudah masuk pukul 11:49 menit, kami mempersilahkan, memberi kesempatan kepada para jamaah untuk sholat sunnah terlebih dahulu. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah dzul fadli wal in'am. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina haqqa ta'allumal Islam fanalu mardatar rahmanil malikil alam dzil jalali wal ikram. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah waqtidai sunnati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, puja puji serta syukur hanya milik Allah. Alhamdulillah, siang hari ini atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, Allah takdirkan kita duduk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Semoga kehadirannya kita membawa berkah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga terus limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas keluarganya, para sahabatnya, terlebih salam sejahteranya tercurah atas kita selaku pengikutnya. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, suatu ketika ada yang namanya Syekh Abdul Aziz Ad-Dibag. Beliau di antara para aulia Allah. Beliau suatu hari kedatangan malaikat yang berupa manusia. Malaikat tersebut berdialoglah dengan Syekh Abdul Aziz Ad-Dibag. Wahai Abdul Aziz, aku datang karena sayang kepadamu, atau diizinkan datang untuk menemuimu satu hal. Aku melihat catatanmu di Lauhil Mahfud. Di sana adalah tercatat bahwa engkau adalah ahlun nar. Abdul Aziz Ad-Dibag dan malaikat itu terperanjat dengan jawaban Abdul Aziz Ad-Dibag. Wahai malaikat, aku ibadah kepada Allah bukan karena aku takut neraka dan bukan aku karena pengen surga. Aku mengabdi kepada Allah karena Allah menjadikan aku untuk beribadahnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin manusia kecuali hanya untuk mengabdi. Itu jawaban Abdul Aziz Ad-Dibag. Betapa luar biasanya bahwa pengabdiannya selama ini yang puluhan tahun dia mengabdi kepada Allah, tapi catatan di Lauhil Mahfudnya adalah ahlun nar, ahli neraka. Tapi catatan itu tidak membuat gentar Abdul Aziz Ad-Dibag. Maka malaikat dengan luar biasanya jawaban dari Abdul Aziz Ad-Dibag kemudian kembali lagi ke ars. Dan sejenak kemudian Abdul Aziz Ad-Dibag, malaikat tersebut melihat catatan di Lauhil Mahfud itu berubah. Sekarang menjadi catatannya ahlul jannah. Kemudian malaikat tersebut kembali lagi atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, kembali ke Abdul Aziz Ad-Dibag. Wahai Syekh, sekarang catatan di Lauhil Mahfud sudah berubah. Engkau sekarang sudah menjadi ahlul jannah. Jawaban Syekh Abdul Aziz Ad-Dibag, alhamdulillah, tapi mohon malaikat, aku sekali lagi tegaskan bahwa aku mengabdi kepada Allah bukan karena pengen surga dan bukan karena takut neraka. Aku ibadah mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Hebat apapun ibadah, selama apapun ibadah, kuncinya
perlu satu adalah ikhlas. Ikhlas itu mudah. Bahkan Gus Baha menyampaikan dalam satu makalahnya, urusan kita bukan urusan surga dan neraka. Gus Baha menyampaikan, surga dan neraka itu nanti. Tapi kalau kita sangkut pautkan dengan kisah yang tadi, kaitannya surga adalah simbol ridhonya Allah. Sedangkan neraka adalah simbol dari murkanya Allah. Dan kita ibadah bukan karena surga dan nerakanya, tapi kita beribadah karena berharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusannya dengan surga dan neraka, karena surga dan neraka adalah makhluk yang Allah ciptakan sendiri. Tapi kalau kita mengabdi karena surga dan neraka, berarti pengabdian kita karena makhluk. Karena surga dan neraka pun adalah yang diciptakan Allah. Pengabdian kita tentu adalah karena berharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas menjadi kunci daripada amal ibadah. Sehebat apapun ibadah tersebut, selama apapun amal ibadah tersebut, tanpa nilai ikhlas, tentunya tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas itu mudah. Ikhlas adalah gambaran identitas diri kita. Ikhlas adalah simbol daripada diri kita, di mana kita meyakini kalau kita paham dengan kata ikhlas, maka kita menentukan adalah identitas diri kita selaku hambanya Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini adalah hamba yang dicipta, apapun itu bentuknya, semulia baginda Rasul pun beliau adalah hambanya Allah. Kita tentunya ini adalah hambanya Allah. Memahami atas identitas diri kita selaku hamba, maka terlebih dahululah kita akan paham siapa sebenarnya diri kita. Setelah paham atas diri kita selaku hamba, maka tentu setiap hari, setiap menit, setiap detik akan muncullah keikhlasan. Betapa luar biasanya. Hari ini, yuk kita tafakurin. Hari ini, mari kita syukurin. Hari ini, hanya dengan takdir Allah, kita bisa hadir di sini. Bisa sholat Jum'ah berjamaah atas takdir Allah. Pahami ini, syukuri ini, karena nilainya luar biasa di hadapan Allah. Kita datang ke tempat Jumat ini bukan karena apa-apa, tapi karena berharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap harinya kita betapa syukurnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Identitas diri kita selaku hamba, dan yang hebat yang Allah berikan identitas kepada seorang hamba adalah ditakdirkan bisa sujud. Allah takdirkan bisa sujud. Itulah adalah penghambaan yang paling hebat. Itulah penghambaan yang paling tinggi. Sujud adalah bukti kita menghamba hanya kepada Allah. Maka kata Gus Baha sampaikan, sujud adalah bukti rasa syukur kita yang Allah takdirkan kita bisanya sujud saja. Itu sudah alhamdulillah. Sujud, maka dari itulah hakikat daripada sujud menunjukkan nilai keikhlasan. Betapa tingginya yang kepala di atas, namun pada saat sujud lebih tinggi bokong daripada kepalanya. Tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka satu hal identitas yang mesti kita raih, nilai kehambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kalau sudah nilai kehambaannya ada, maka janjinya Allah,
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kehambaan itu Allah sampaikan, fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam hamba-hambaku, bukan ke dalam sorga-sorgaku dulu, tapi bahasanya fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam hamba-hambaku, wadkhuli jannati, maka engkau akan masuk ke dalam sorgaku. Janjinya Allah tidak mungkin ingkar. Maka mari kita sama-sama meningkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendasari setiap hari, setiap harinya adalah rasa syukur kita dijadikan hamba Allah Subhanahu wa taala. Sujud salah satu bukti syukur kita ditakdirkan Allah bisa sujud. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bermanfaat, wabil khusus bagi saya pribadi dan keluarga juga yang hadir di kesempatan mulia ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi masabihil ghurar. Ibadallah, ittaqullaha ta'ala min sima'il lahwi wa fudulil khabar wa antahu amma nahakum anhu wa nazar wa alamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fi binafsihi وثنى بملائكة المسبحة بكرسه وثلث بكم أيها المؤمنون من بيرية جن وإنسه فقال تعالى مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول السند العظيم وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين خصوصا في فلسطين واجعل اللهم بلدتنا هذه آمنة وسائر بلدان المسلمين عامة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح عن أمة سيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. استغفر الله العظيم لي ولكم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا
إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قامها الله ما دامت السماوات والأرض وجعلنا من عبادك الصالحين صووا صفوفكم فإن تسفية الصفوف من تمام الصلاة الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا
الكافرين. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد الحامدين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد يا ربنا لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم لعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات فاغفر وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وارحمهم وأكرمهم برضوانك العظيم في مقعد صدق عندك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اشف مرضى أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا دعاء إنك أنت السميع العليم. تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.